परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पिता विश्वपिता संतान समस्त विश्ववासी ये चराचर समस्तंकर सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे परम पिता रंगारातुल चरण रे। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे अछंती। परम पिता मथारे नहीं इष्टमय जीवन यापन करि आछंती। आउ ताहाई मु परम पिता श्री चरण रे प्रार्थना रखे। आज आलोचनार मुख्य विषय रहिबो सदाचार काहाकु कहंती, सदाचारी किए, प्रकृत पक्षरे सदाचारी काहाकु कहंती। ठीक अछि। तो एई आलोचना रे प्रवेश करबा पूर्व मु समस्त को गोटे अनुरोध रखिबी जे समस्ते संपूर्ण वीडियोटा को देखिबे, नहले संपूर्ण अर्थटा बुझी परिबेनी। जेमिति कि अल्प विद्या भयंकर। आमे जेते समय पर्यंत जेकोसी विषय रे सबकिछि न बुझुचु से समय पर्यंत आमे मत प्रकाश करि पारनु न कि। तो सेथि पई मु समस्त को आग्रह प्रकाश करिवि समस्ते वीडियोटा को संपूर्ण भाव देखिए। ठीक अछि। तो आसंतु आमे सेई शास्त्र सदाचार ग्रंथ रो बाणी आडकु प्रवेश करिवा। प्रथमे बांग्ला रे पढुची तापर ओडिया रे कहिबी। स्वास्थ्य आमार व्यस्त होलो सुस्थ हबार तरे। ओडिया रे स्वास्थ्य मोर व्यस्त हला सुस्थ हबा पाई। स्वास्थ्य मोर व्यस्त हला सुस्थ हबा पाई। एबे एई बाणी उपरे मु टिके आलोकपात करिवि। श्रद्धा दादा और माँ माने आमे समस्ते जानिछु ये स्वास्थ्य शब्दटी उपरे सुस्थ बड़े तो सरल साधा सीधा वाक्यटी हेले आ उपरे आउरी कोन आलोचना ही पारे मु मध्य से चिंता करे। किंतु स्वास्थ्य शब्दटीर अर्थ प्रकृत पक्षरे कोन आमे ता गभीर रे जाइनु। विश्व स्वास्थ्य संस्थार अनुसारे स्वास्थ्य शब्दर अर्थटी होची संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक सुस्थतार गोटे अवस्था। केवल मात्र रोग ओ दुर्बलतार अनुपस्थिति को बुझाए नाही। हेले स्वास्थ्य शब्दटी तार अर्थटी है शारीरिक मानसिक और सामाजिक यही तीनोटी शब्दर सुस्थता उपरे निर्भर करे। यही तीनोटी विषयर सुस्थता गोटे अवस्था ताहाकु ही स्वास्थ्य बोली कह। हेले आमर स्वास्थ्यटा कौन? शारीरिक अर्थात मोर निजर शरीर, मानसिक एवं ता सहित सामाजिक। यही कथा भितर आमर कौन कौन आछि क्या को नेकरी यही शब्द तीनोटी मझिरे भितर को कथा अंतर्भुक्त से विषय टिके मु आलोकपात करी। देखंतु शारीरिक मानसिक अर्थ मोर शारीरिक अर्थात शरीर संबंधी जहाँ किछि शरीर विधान जो बड़े थिबा कथा सही भाव में थिबा दरकार। आ मानसिक शरीर जदि असुस्थ हुए हेले मानसिक असुस्थता बढ़े। मानसिक असुस्थता आसिले शारीरिक असुस्थता बढ़ी जाए। हेले एई दुईटी को ठीक रखिबार अछि। एई दुईटी को ठीक रखिबा परे मोर सहित आउ किए जड़ित अछंती। मु व्यक्ति जीवन शारीरिक मानसिक
ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମୋର ପରିବେଶର ପାଡ଼ା ପ୍ରତିବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ହେଲେ এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুসারে আমার শারীরিক মানসিক ও সামাজিক কথা কইলে মু মোর দম্পত্য, মোর পরিবার, মোর পাড়া প্রতিবেশী অর্থাৎ সমাজ, এই সমুদায় বিষয়টি সমুদায় যে বিষয়ে আমি কহিলু এই সবু কিছুর গোটে সুস্থতার অবস্থা কু বুঝায় স্বাস্থ্য। কিন্তু আমি সাধারণ ভাবে কোণ করছু নিজর শরীর নিজর মন এই কথা নেই পড়ি থাও, মোর স্বাস্থ্য ভালো নাই, মোর মন ভালো নাই এই কথাটি কহি থাও। অর্থ আমি কোণ কହୁଛୁ ভুল কହୁଛୁ। মু অর্থ মোর শারীর মানসিক এবং সামাজিক এই সমুদায়କୁ ନେଇକି এই ସବୁ কিছুর যেতବେଳେ গোটে সুস্থতাপূর্ণ বা স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থা হুଏ সেইটা হি স্বাস্থ্য। এবে আসন্তু আউ থরে বাণী আড়কু ଯିବା। স্বাস্থ্য মোর ব্যস্ত হেলা সুস্থ হেবা পাই। সুস্থ হেবা এথর সুস্থ অর্থর শব্দ, সুস্থ শব্দটির অর্থর কোন? সুস্থ অর্থ হচ্ছে সৎ বা মার্জিত। সুস্থ অর্থ সৎ বা নিরোগ বা রোগহীন বা দুর্বলতাহীন রহিবা। এহাକୁ কোন কুହାଯିବ? সুস্থ, নিরোগ ও দুর্বল। হেলে আম্ভে মানে এইটি শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି স্বাস্থ্য মোর ব্যস্ত হেলা সুস্থ হেবা পাই। অর্থাৎ এই স্বাস্থ্যটা হচ্ছে মোর শরীর মন ও সামাজিক সমুদায়ের সুস্থতাকে বোঝা যায়, কিন্তু শরীর মোর নিরোগ ও রোগহীন পাই ব্যস্ত হইଛନ୍ତି। অর্থ মু কেবল নিজ পাই চিন্তা করছু, কিন্তু প্রকৃত অর্থরে কোন হওয়া কথা? শারীরিক মানসিক সামাজিক। এবে স্বাস্থ্য কথাটির অর্থর আউ টিকে গভীরକୁ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। এই স্বাস্থ্য কথাটি শারীরিক মানসিক ও সামাজিক কথা ভিতরে কোন কোন আসছে? মোর নিজর শরীরକୁ সুস্থ রখিবা, মানসিক সুস্থ রখিবা অবস্থা ও সামাজিক সমাজর সুস্থতা উপরে সুস্থ হেবার গোটে অবস্থাକୁ বুঝাଉଛି। তাহলে কোন হলা? নিজକୁ ঠিক রখিবা, নিজর শরীর মনକୁ ঠিক রখিবা, আর নিজর শরীর মনକୁ ঠিক রখিবা সহিত আমার দাম্পত্য জীবନରେ ଯିଏ ଯିଏ অଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି। ହେଲେ ନିଜର ସୁସ୍ଥତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେଉଛି ଯଜନ। ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପଡ଼ା ପ୍ରତିବେଶୀ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥତା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାଟା বা ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ ପୋଷଣ ପାଳନ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଜନ ହେଲା। ହେଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚନୀତି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ, ସେହା ହେଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟନି ସଦାଚାର। ହେଲେ ଯଜନ ହେଇଗଲା ନିଜରକୁ
स्वास्थ्य रखिबा निजर स्वास्थ्य को ध्यान देवा आउ जाजन है निज परिवार और पड़ा प्रतिवेशी समाजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा और से पुष्टि सेवा सेवा प्रदान करवा यहाँ हूँ जाजन। तापरे आसुची कौन इष्टवृत्ति यही समस्त भरण पोषण जो थी कि मोर चाली चलन आचार व्यवहार सेवा माध्यम से मैंने पुष्ट हेबे स्वास्थ्यवान हेबे से कौन आवश्यकता अच्छी से बुझी करवा व पूरण करवा सेटा होची इष्ट सेटा होची सेमानकर भरण पोषण आउ या माध्यम यही सब करी करी जेतेबेले आम इष्टंक पाई इष्टंक स्वार्थ प्रतिष्ठा पाई इष्टंक प्रतिष्ठा करबा पाई जो अर्घ माध्यम देउछु सेटा होची इष्टवृत्ति किंतु साधारण विशाल अर्थ यदि देखा जाए इष्टंक पाई आमे जहा किछि करूछु तांको प्रतिष्ठा करबा पाई से गुडिक मध्य इष्टवृत्तिर गोटे इष्टवृत्ति रे ही अंगीभूत हुए कारण आमे जेते समय पर्यंत इष्टमय न होई थाउ सेते समय पर्यंत इष्ट भावापन्न होई पारुनु इष्ट भावापन्न जदि आमे न होउछु हेले हमर जजन हुएनी आ इष्टमय जीवन यापन न कले मोर जाजन मध्य हबनी आ जजन आ जाजन बिना इष्टवृत्ति मध्य संपूर्ण हब नाही कारण तेणु करिकी ठाकुर प्रथमे जजन तापर जाजन तापर इष्टवृत्ति कहते मोर दिनटी जाक दिन सारा जदि इष्टमय इष्टमुखी होइकरी आमे चलिबु इष्टंकु स्मरण रखिकी प्रति पदक्षेप रे तांकु स्मरण करी चलिबु हेले कोन हबो प्रभात रे जेतेबेले आमे इष्टवृत्ति करूछु सेतेबेले तांक प्रति हमर टाण हमर भक्ति भाव थाए एवं से ऐकांतिक भाव माध्यम देके आमे इष्टवृत्तिटा प्रदान करू सेतेबेले इष्टवृत्ति हुए संपूर्ण कारण मोते मोर मन भीतर जी तांको देवा पाई व्याकुलता नहीं उद्वेग नहीं भाव नहीं हेले ए केवल मंत्रटा कही कि नम नम करदेले से मध्य नम नम हो जमी आमे कही थाउ नाई नाई का संगे एते भल भाव मिसिबा दरकार नहीं क्लोजली मिसिबा दरकार नहीं हाय बाय करिक पळेबा ठीक हमर इष्टवृत्तिटा मध्य मोर मन हुए सेमती ही जाउ न कि तो जजन जाजन इष्टवृत्ति एबे देखंतु एबे आमे द्वितीय बाणीटारे जाउछु सेठी अछि सेठी ठाकुर कहउचंती सुस्थ थाकबार आचरणी सदाचार ताई सदाचार पालन करो सुस्थ थाको ओडिया रे सुस्थ रहिबा पाई आचरण ही सदाचार सुस्थ रहिबा जोगु रहिबा पाई जो आचरण आवश्यक सेटा ही सदाचार माने आमर स्वास्थ्य को रक्षा करिबा अर्थात आमर अस्तित्व मानसिक शारीरिक सामाजिक शरीर को सुस्थ रखिबा मानसिक को सुस्थ रखिबा यार अर्थ आमर अस्तित्व को रक्षा करिबा न कि तो यही सब जिनिस आमर अस्तित्व की जो आचरण रे चलिले जो आचरण व्यवहार रे रहिले सुस्थ रहे स्वास्थ्य ठीक रहे ताकू ही सदाचार कहा जाए तेणु ठाकुर कहते तेणु सदाचार पालन कर सुस्थ रुह तो एबे आसीबा सदाचार रो शाब्दिक अर्थ यदि हम देखबा सत ओ मार्जित आचरण सदाचार अर्थ सत ओ मार्जित आचरण आउ सत्र अर्थ होची हेबा बिकमिंग तिष्ठी रहिबा बा विद्यमानता जहा आम भितर सब विद्यमान अछि अस्तित्व अस्तित्व जहा चाहे अस्तित्व जहा खाद्य भरण पोषण
ତାହା ହିଁ ଯେଉଁ ଆଚାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବା, ସେଇଭଳି ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସଦାଚାର। ତ ଆମେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର। ସ୍ୱସ୍ତିନି ଅର୍ଥ ସ୍ୱସ୍ତି, ଶାନ୍ତି। এই স্বস্থতা উপরে ହିଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଆୟନ ମାନେ ରହିବା, ବାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ର ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିନି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ଦିର ଭାବି ଯତ୍ନ କରିବୁ ନିଜର ଦେହଟାକୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସହନପଟି ହବୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତ এই ସ୍ୱସ୍ତିନି ଓ ସଦାଚାର এই ଦୁଇଟି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଆମ୍ଭେ এই ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆମର ଜୀବନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତିକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିପାଳନ କରିବା, ହେଲେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉଛି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନଟାକୁ এই ପଞ୍ଚନୀତିର ଖମ୍ବ ଉପରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା କରାଇବା, ହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ସୁଦୀର୍ଘ, ସୁସ୍ଥାୟୀ, ଶାନ୍ତିମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠିବ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପରମାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବୁ କି? ତ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସଦାଚାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଉ এই ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ପରମପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅନୁସାରେ এই ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି, এইଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ, ନାମ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, এই ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଧର୍ମ ନିହିତ ହୋଇଛି। ଆମର ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ସବୁକିଛି ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେ ସବାଇ ବାঁচে ବାଡ଼େ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନାରେ। ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବଢ଼ନ୍ତି। এই ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ বাঁচায় ନିଜେ থাকে, ଧର୍ମ ବୋଲେ ଜାନିଷ থাকে। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଥା ତାକୁ। ହେଲେ এই ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ସମାଜର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାକୁ ବୁଝାଉଛି, ପୁଷ୍ଟ କରିବାର କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲେ ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାଜ ସେବା, ପରିବାର ସେବା, ଆତ୍ମସେବା, ଇଷ୍ଟ ସେବା ସବୁକିଛି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ମର୍ମ ଯାହା, ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଥା ତାହା। ହେଲେ এই ସଦାଚାର ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ମୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୂଳ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ଆଚାର ଆଚରଣ, ବାକ୍ୟ ଆଳାପ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସଦାଚାର ପରାୟଣର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଦାଚାର କରୁଛୁ, ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଛୁ,
कहा से भितर मु जाऊनी वीडियो बहुत बड़ हो तो सदाचार मु भावुची मो अनुसार सदाचार कथाटा को सदाचार क्या कहती आउ यही सब आचरण जी करती जी आचरण अभ्यस्त होती सी होती सदाचारी। तो मु कहबा चाहिए जे मु मध्य सदाचारी नुह कारण मो मध्य एमती किछि किछि आचार आचरण रही अछि जोटा कि मोर अस्तित्व को रक्षा हबारु पतन करे रक्षा हबारे बाधा सृष्टि करे। तो हेले मु मध्य सदाचारी नुह किंतु सदाचारी तांको ही कहजिवो किंतु मु सदाचारी हेबा पई चेष्टा करूची। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते करते करते जेजन जाए पावार आशीष सेजन पाए अर्थ करी करी जी आगे चलू थाए पाइबार आशीष अर्थात प्राप्त हबार आशीर्वाद से ही पाए। तो आमे एमिति अभ्यास करू करू चेष्टा करू करू आमे दिने सदाचारी होई परिबा आउ समस्ते सदाचार परायण हो सदाचारी हुअन्तु यह ही परम समस्त को पाई परम पिता को रंगारातुल चरण प्रार्थना रखे एठी मोर आलोचना विराम दउछि। नेक्स्ट वीडियो आसवा पर्यंत मते विदाय दियंतु आउ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं जदि भलो लागिथिबो। ठीक अछि। जय गुरु।